سریع تلفن بازی کردش تا گمشت تزه همجا کیازی میزنم همجا تمام میکنم. او چما میگو کلمی کدا گیخچا یوخی تچی یوکی ترام چمو کدا زن کلون شیدای ای اومدگی من خپی همین خیلی میزنه که یک فلوکت میشه یک گپ در همون فرزندی در بطن بودگیش میشه. مؤلفی سناریا و کارگردان رجبعلی ابرانی. بچه‌ها نمی کلی نمیگم که موش در اومده. خدا با شکر با نزدیکی تولد میکنم. خیلی پیش ای تولد کردن باید ایده خلات گرفتن در کره، یکم ادیولچه گرفتن در کره برای کودک، همین چیز چوره برای تولد خونه رفتنش گرفتن در کره. کم کم ای فکری همینم شدن در کره بچه‌ها. میگم من پوچه کندار گرفتین دور داریم یک جایی اون چقری افتن شمی نه پدر داره نه مادر نه اولاد داره یار کسوله کس خبرگیریش نمیده. چی شما دادینش؟ بچه‌های دیگه طرفته و دامای وای جدا کردی و دخترکای وای جدا کردی دادی اینگه چی ماموشتا که واردنش هایی جایی. بچه فرزندی آدمای همه نغزش میبینه، حرمت احترامی مرا میکنه، خدمتای مرا میکنه، یکم گپ نمیگردونه. مادام معقوله فرزندی آدمای همه زنای اکوت هم نغز میبینن، همسایه ها نغز میبینن. دختری خوبه بچه هم خیلی گپ نزن خی باید من نغزش بینم موقع با همسایه رو آوردیم حالی نغز میبینی بچه مولیت تولد که کرد آهسته آهسته با نغز میبینی. وزیر کی اومده باشه؟ اون چوچک بینه اون سمی آواه ای بیا نپا بدرین. السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. سازه نپا جان سازه خوب من شواسوز همی در رو تبشکی چی کارد میکنه؟ ای پشتی در چرکی درد یک وجب ای درن چپ چرک روز دراز خورده خوابی در این محبت و دم بجم آخی نه اپا جان همی سحر شکیدگی بدم همی در رو رد کنیو چم؟ الان در بیا بدرین. ای سلام علیکم. ماهی تابانم اومده. سلام سوزی جانی من خبر نکرد آمدی خیلی؟ گفتم اکی داد خبر نکرده بیام. السلام علیکم. سوزی کجان خوبی سلامتی خوبه؟ بابا زندگی ها همه طرفه. بیا جشن دخترم بیا یاد کردم دخترم ای. سوزی چجان خوبه که سلامتیات خوبه؟ سوزی خوبی تینجی؟ اکت چخلی؟ سوزی شیشته نه؟ اچه بچه چخ کده؟ ای خداوند تیم همی خیلی پگه بچه کد کلون شوه یو ای دولتی بچه کد انم خیلی قطی بچه کد چخ کرده شنگی. کلین جان چوینی کباره چوی گرمک بیار. وزیر خاله جان خوش آمدی دخترم خوش آمدی. خوش باشه نچه او چم درد رو مدنم قیزای کشدم که اکم زن تنها میگوی که هم در پرو را بشکا خوی چیرکی دردون یک وجب ای بایم هم سایتون چی میگه در همی خونم میگه کیلن دوران دراشان چپ چر دخترم همی روز دروی من خودم شکیدم، من خودم کلین یاردم کردم درو توزه بودن و خیلی باید چه که همسایه با دری من با چنگی من چی کار دوره با کلینی من چی کار دوره با خونه و دری خودش با کلینی خودش کار دور شوه اکا زن موندگی او چمی خیسته یاردمش میکرد او چم کرده استش راست میگه او چم این سمقه را میگردم هم ایده کار کنه هم ایده سوس برا آخی در قشلاق باشه چکا میکنم اختچینی برا پیاچینی برا چکا میکنم بچه هیچ گپ نیو خیلی من هم دمی خونه و دمی همی خونه هیچی نمیکنه هیچ جای عیبش نیست هیچ جام کم نمیشه خیلی آدمی دو جانای حامله داره بیچاره قینه برای یک چیزی وزبینه برداشتن یک کار کردن عیبه نمیدونی من هم شما را تولد کردم من هم در شما حامله دار بودم همین از اوبای کشیدگی مخی هی توبه کردم او چایر کش کده ای بیا مونم اکم حاملندار بوده ما هم تولد کردیم همیر کگیش نکو مون بکنه کیله نه دیگه هم کار نمیکنه چیکو میکنه من همین اول زینه بودم همین مرا دادنش گرفتیم بازور برش کردیم میگو که وقتو نگرفتیم راست میگه اما هم کورسی من کیلن که گفتم نکدی
бачаҳош мучақчақ кардан гирем ма қафоя қотия чишамш мучақчақ кардан гирем ма арусакам тарак ёрдам кунам бишё чолма я ҳафта миҷаям ай гӯшам ба гӯшам бара мо чӣ мегем ҳеҷ кор мекунам келини кадаги хича ёхи усумши фикна дар болои сари хитиш мезана самбақа чоя биёр бачаҳо бача торт хӯрда шиштаена ина иш буда иҷа шишта ба телефон ака ҳами кай мебинем дар дастад ҳами телефон амхе зана дар кухони телефон дар дастшон амхе ами хида телефон гирира занта нишон дада буда 24 саат дар дасти хида телефон кухони мерам дар дасти зана телефон и бечораи учам ами меҷима ай саҳар то бегара истини хонара уборка мекуна устиншо уборка мекуна ту и хели набуди ку мардак нести чикорш кунам хизм хати учам ҷанг кунам келиним ҳомиладор ай келин ма ёрдам битум бихеза ёрдамаш мета ва бихезм қадиш ҷанг кунам учама мегӯ келини кадаги хича ёхи ту чӣ ёки турам чумо кадай занкалон шидай ай омадаги май хаппи хишта дар телефон мегири намехезия ҳайҳуиш ка бача сиёсат ка мардакие чӣ хели занкалоне чӣ хели занкалон ту занкалони мара дидай очама ямиҷам хели мекуна бихебра ямиҷа бихез биёмо бихебра ямиҷа ҳоз меом даҳан шамеш кардам сурайё лабай ҷа биё сурайё лабай мардак ина омадам ҷа биё тез лабай уҷа бес чикор мекунӣ ту дар унҷа иҷа бес чикор мекунӣ дар кухни пасуда штеса буду мардак чӣ хели пасуда штеса телефонбозӣ када штае мегам не пасуда штеса будум ту телефонбозӣ кунӣ омадӣ ё ки кор кунӣ рӯзуме титрами ҷама зиндагӣ кунам соз иш мия бақ каги иш мия бақ каги телефонбозӣ омадӣ ту не мардак хеле нагирифтай телефон ай сария телефонбозӣ када шта гумша теза ҳамҷа ки ҳозир мезанам ягро тамошо мекунам чӣ гапе бача ай чӣ хеле чӣ гапай не кор мекуна не як чӣ мекуна телефонбозӣ када шиштааст чӣ хел телефонбозӣ кардай ҳами телефони мана саҳар гирифт як бор қати ҳами амакиш гап зад ту ақл дорӣ ту инсоф дорӣ ту одам мусулмон ҳастӣ нахо одами дуҷона ҳами хел куна ҳозир як воқеа шава чӣ кор мекунем худмон сози келин ҳиҷо дар надора неҷ рав дароз каш бача адамак дароз каш рав хонад рав дароз каш рав уҷа шин даҷо шин миҷгона лабайча чӣ гапай уҷа шин ака шин барои чӣ омадӣ хонаи ман миҷгона хонаи учам набиём очаҷон чӣ мақсад дорӣ айби шарма намедонӣ 4 рӯз шуд омадагита аз дари хона дуромадӣ дари хонатон чангай дару девортон кандагай косатон нашуштай интон наруфтай иқадар коргарӣ иқадар ҳунар дорӣ иқадар забон дорӣ хе хонаи модартай миён табанд дар хонаи модарат кор кун фаҳмидӣ айби як каси дигае наҷӯ ту чӣ алов чашмак ту чӣ шарм намедорӣ ту чӣ хел мардаке ки дар сари зани дуҷон даст мебардорӣ ҳамин хел мезанӣ ки як фалокат меша як гап дар ҳамун фарзанди дар батн будагиш меша ту чӣ ҷавоб метӣ дар пеши хешу таборои одам учана дар пеши ки ҷавоб метам не та дора не учана дора не ягон зоти заман дора кида ҷавоб метам таваккалш ба худо кор куна келинай кор куна бачаи судае барои бесоҳибӣ ши қавозоруш метӣ барои бесоҳибӣ ши қавозоруш метӣ ай худованд наметарсӣ и як одами дуҷонай фарзанди мардумай падару модари нозбардор надора ки нозша падару модараш бардора худованд ира имтиҳон кард дар хурдиш падару модараша гирифт ай падару модараш монд дар дасти амакӣ калон шуд чӣ қа азоби зиндагия кашид ранҷ кашид бепадарию модария дид танҳо шунавид гурусна монд белибос монд хунук хӯрд касал шуд меҳри падару модара надид имрӯз хонадони мо омад ба ҷое ки мо ира навозиш кунему меҳру муҳаббат кунему сари сағира духтара сила кунем ҳамин хел озоруш метиҳем сад ҳайф бача фаҳмидӣ сад ҳайф ки ман шумоя калон кардам таваллуд кардам ба як рӯзи умед кардам ки
шумо пага дастгири ман мешавину дастгири аҳли оилатон мешавед. сад афсус ки ман хато карда будам. Намедем шумо дили ира нашикастин ҳарду. Намедем шумо фикр накунед ки шумо дили сағира духтара шикастед. шумо дили анами модаре ки шуморо таваллуд кард дили модаратона шикастед. ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинон, фаромӯш накунед чӣ хеле ки шумо наворо тамошо карден, аз шумо чӣ мера бародаро фақат як дона лайк, дар комментария як сухани хуб ва ногуфта намона подписатсияро фаромӯш накунед. ҳатман дар канал подписатсия кунед. иншааллоҳ ки навораи хубу тарбиявия мо пешкаши шумо мегардонем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.